वो वापस नहीं आएगा। उनका पूरा जीवन उनके सामने है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उस व्यक्ति को हमसे रेगुलरली बात करके धीरे धीरे समझ में आया कि नशे से कभी भी किसी का कोई भला नहीं होता। नशा अंदर से खोखला बना देता है। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे एक लक्ष्य से बांधकर भगवान को केंद्र में रखकर सारे कार्य करें। ফাঁকা করো একটু। গোপাল লাও, গোপাল কথা বলো না। হয়নি তোমার মায়ের, দাঁড়াও বৌমা, আর একটু ফাঁকা করে ধরুন এই হাতটা আরে দিকে না রে, এরকমই থাকো তো, ফাঁকা ধরতে হবে। গোবিন্দ রাতে যখন ই করবে তখন মানে তো আপনাদের কথা আছে, আমি গান লাগিয়ে দেবো। ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দুদিনই করছি, দুদিনে করে একজন করে দেবে। পয়সা দেখার ভিতরে ঠিক আছে, তুই আরম্ভ করে দেখ, এবার সকালবেলা যে আরম্ভ করলাম